अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 सितंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर इसराइल से, फ़लस्तीन से, तुर्की से, इराक़ से और ईरान से कुछ ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप आलमी खबरें देखना चाहते हैं, आलम इस्लाम की ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब करें और ख़बरों की दुनिया यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी शामिल हो जाएं। वहाँ भी आपको आलमी अपडेट्स और ख़बरें देखने को मिलेंगी। नाज़रीन किराम, आगाज़ करेंगे सबसे पहले फ़लस्तीन से। इसराइल की सहयूनी काबे से यहूदी फ़ौजें फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों को रोज़ाना कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है और उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं और उनकी ज़मीनों पर और उनके घरों पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। नाज़रीन किराम, रोज़ाना फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं और फ़लस्तीनी मुसलमानों को गिरफ़्तार करके जेलों में भी बंद किया जा रहा है। हदफ क्या है कि फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान आबाद हैं इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए, इनकी जगह पर यहूदियों को आबाद किया जाए और यहाँ से फ़लस्तीनी मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद अक़सा है उसे भी गिरा दिया जाए और मस्जिद अक़सा की जगह यहूदी अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं, यानी अपना इबादत खाना बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए यहूदियों के हमले भी तेज़ हो रहे हैं, इसी मकसद के लिए यहूदियों की आबादकारी भी तेज़ हो रही है और इसी मकसद के लिए मस्जिद अक़सा के नीचे से खुदाई का अमल भी जारी है, जिससे मस्जिद अक़सा के सतून कमज़ोर हो रहे हैं, बुनियादें हिल रही हैं और मस्जिद अक़सा किसी भी वक्त धड़म से गिर सकती है। खुदा न खास्ता मस्जिद अक़सा अगर गिर गई तो फिर इसकी जगह यहूदी कब्ज़ा करके अपना थर्ड टेम्पल तामीर कर लेंगे और मुसलमान, जिसे किबला अव्वल कहा जाता है फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा को, उसको मुसलमान उससे महरूम हो जाएंगे। ये साजिशें तो चल रही हैं। अब जो आज ताज़ा खबर सामने आई है कि इसराइली यहूदियों के हमले के अंदर ज़ख्मी होने वाले गुज़श्ता रोज़ 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को गोलियां मारकर ज़ख्मी किया गया था। उसमें से एक और फ़लस्तीनी नौजवान मुसलमान शहीद हो गया है और अब तक, यानी इस साल अब तक के पिछले 6-7 महीनों के अंदर यहूदियों के हमले में 94 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 94 फ़लस्तीनी मुसलमान अब तक इसराइली यहूदियों की फायरिंग से शहीद हुए हैं, जबकि गज़ा के अंदर जो इसराइली फ़ौज की बमबारी हुई है वक्फे वक्फे से, उसके नतीजे में जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा है और जो मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 1000 के करीब है और जो मुसलमान गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद 5000 से भी ज़ायद बनती है। इस वक्त फ़लस्तीन के सैकड़ों नौजवान मुसलमान वो इसराइली जेलों के अंदर कैद हैं, बच्चे कैद हैं और यहाँ तक कि ख़वातीन कैद हैं। ख़वातीन पर भी जुल्म होता है, सहाफ़ियों पर भी जुल्म होता है। अफसोस की बात यह है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ये जो हमले हैं, ये जो जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से पहले अरब बोला करते थे, लेकिन अब अरब भी इसराइल के ग़ुलाम बन गए हैं। इसराइल को तस्लीम करने के बाद अरबों ने हथियार डाल दिए हैं और अब अरबों ने फ़लस्तीन का भी और फ़लस्तीनी मुसलमानों का भी सौदा कर लिया है, जिस पर फ़लस्तीनी मुसलमान वो अपनी मदद आपके तहत जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, फ़लस्तीनी मुसलमानों ने कहा है कि जुल्म का बदला लिया जाएगा और ज़ालिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। मुजाहिदीन फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म का बदला ले रहे हैं और इसराइली यहूदियों पर भी हमले बढ़ रहे हैं। जहां 94 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए हैं, वहीं इस साल 6-7 महीनों में जो इसराइली यहूदियों पर हमले हुए हैं उसके नतीजे में 60 से ज़ायद इसराइली यहूदी भी जहन्नम वासिल हुए हैं और सैकड़ों जो इसराइली यहूदी हैं वो फ़लस्तीनी मुसलमानों से झड़पों में ज़ख्मी भी हुए हैं और मुसलमानों के जो हमले हैं, इंतकाम है, वो बढ़ रही है। और ख़ुद यहूदी ये कहते हैं कि अब इसराइल का जो मुस्तक़बिल है वो ख़तरे में है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जिहादी जज्बा परवान चढ़ रहा है। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे, ये ख़बर तुर्की से है। नाज़रीन किराम, यूनान जो कि तुर्की का रिवायती हरीफ भी है और दुश्मन भी है और जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ माजी में भी जंगें लड़ता रहा है। आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जो कुस्तुनतुनिया आज़ाद करवाया था वो यूनान से आज़ाद करवाया था। यूनानियों की हुकूमत थी और खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में यूनानियों के साथ झड़पें होती रहीं सल्तनत उस्मानिया की और मुसलमानों को फतूहात मिलती रहीं। आज भी यूनान रिवायती तौर पर तुर्की को अपना दुश्मन जानता है और दुश्मन मानता है और यूनान तुर्की के साथ पंगेबाजी से बास नहीं आ रहा है।
آج کی تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ یونان نے ترکی کے باہری جہازوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایک ترکی کا باہری جہاز ہے جو ترکی سے تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا، اس کو یونانی بحریہ نے سمندر کے اندر گھیرا ہے اور اس کی طرف فائرنگ بھی کی ہے۔ ترکی نے اس پر وارننگ دی ہے اور ترکی نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ یونان اپنی اوقات میں رہو، ہم نے تم سے ازمیر آزاد کروایا تھا، ہم نے تمہاری فوجوں کو شکست سے دوچار کیا تھا، کیا تمہیں ہمارے ہاتھوں شکست یاد نہیں ہے؟ طیب اردوان بار بار یونان کو وارننگ دے چکے ہیں کہ یونان تم نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم تم سے ہمارے علاقے واپس لیں گے۔ اس وقت یونان اور ترکی کے بیچ جو لڑائی ہے وہ کچھ جزیروں پر ہے، جیسا کہ سائپرس ہے۔ سائپرس کے دو حصے ہیں، یعنی قبرص کے، ایک حصہ ترکی اور ایک حصہ یونان کے پاس ہے۔ جو یونان کے پاس ہے ترکی کہتا ہے کہ وہ بھی ترکی کی ملکیت ہے، اور دیگر جزائر بھی ہیں جن پر یونان کا قبضہ ہے۔ تو معاملات اب کافی گمبھیر اور خراب ہیں، اور یونان اور ترکی کے بیچ کوئی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یونان خطرناک طریقے سے ترکی کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، ترکی کے جہازوں کو گھیرتا ہے، امریکہ سے جہاز لے لیے ہیں، گولہ بارود لے لیا ہے، اور فرانس سے رافیل طیارے خرید لیے ہیں۔ تو حالات کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ خبر ترکی کی عراق کے اندر بمباری کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترک جہازوں نے، ترک ایئر فورس نے عراق کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ترکی کی جو اردگان کی حکومت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے عراق کی سرزمین سے اور شام کی سرزمین سے باغیوں کے حملے ہوتے ہیں۔ عراق سے کرد باغی اور شام سے کرد باغی ترکی پر حملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان ملکوں سے جو داعش کے دہشت گرد ہیں وہ بھی ترکی پر حملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ترک فوجیں عراق کے اندر اور شام کے اندر آپریشن کر رہی ہیں۔ عراق کا بارڈر بھی ترکی کے ساتھ جڑتا ہے، اور اسی طرح سے جو شام ہے اس کا بارڈر بھی طویل بارڈر ہے جو کہ ترکی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ترک فوجوں کی کارروائیاں جاری ہیں، اور جو تازہ ترین بمباری سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں ترکی کی جو ذرائع ابلاغ ہیں، ایجنسیز ہیں، نیوز ایجنسیز، وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ 15 کے قریب خطرناک دشمن ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ترک فوجیں عراق کے اندر اور شام کے اندر آپریشن جاری رکھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے عراقی حکومت نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری سرزمین پر آ کر ترکی کے جہاز بمباری نہ کریں، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن جہاں بھی ہوں گے ہم ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یا تو عراق خود ہمارے دشمنوں کو مارتا، لیکن وہ نہیں مار رہا ہے بلکہ سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا ہم حملے اور کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پھر عراق کے اندر صرف ترکی کو ہی حملے سے کیوں روکا جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، جبکہ عراق کے اندر امریکہ، یورپ کے نیٹو کے فوجی موجود ہیں، ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایران کے جنگجو اور ملیشیا بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے خلاف سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام، عراق کی حکومت ترکی کے خلاف ہو رہی ہے، اور لیکن ترکی کے صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ ہم بمباری کر کے اپنے دشمنوں کو مارتے رہیں گے۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری ڈیل قبول نہیں ہے، اور اگر امریکہ نے، نیٹو نے، یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی تو پھر یہ خطرناک ہوگا، اسرائیل اسے نہیں مانے گا، اور اسرائیل امریکہ کے، یورپ کے برعکس سے وہ ایران پر حملہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، ہم نے یہ ثبوت یورپ اور امریکہ کو دکھائے ہیں، لہٰذا امریکہ اور یورپ باز رہیں اور کسی بھی صورت ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہ کریں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید عالمی خبروں کے لیے آپ ہمارا عالمی خبروں کا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔